Selamat malam. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ni gần miếng bài vô su giao yam chân mơ Ni gần nắng gạo sương我的生命复原我叫做耶你我想到喜悦耶稣是荣耀的帮助者 sekali lagi ya你更明白我需要的是什么，你更能够使我的生命复原。我叫做耶你，我想到只有耶稣。生气的帮助者 kita katakan dalam bahasa Indonesianya kau lebih tahu yang terbaik bagiku kau lebih sanggup pulihkan hidupku katakan sekali lagi kau lebih dalam bahasa Mandarin Demi baik waktu yang
katakan dengan lembut dalam bahasa Mandarin. Ni gang mi bai wo su yao de shi shen me. Ni gang na gou xia bu yan de shou san me. Dua ye ni wo相信只有耶稣激动世人帮助者，需要耶稣，需要耶稣激动世人帮助者。Sekarang katakan需要耶稣，需要耶稣，激动世人帮助者。Hari ini kita udah sampai ke topik Ishak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam pengajaran ini. Begitu banyak berkat jasmani dan berkat rohani yang telah kami terima dari Engkau, sehingga kami makin lama makin berhikmat, makin bisa mengenal Engkau yang merupakan tujuan utama dari hidup kami, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar lagi. Tuhan Yesus bukakan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, yang terkuak di dalam pelajaran Ishak ini, saudara, sehingga kami lebih ngerti apa itu kehendak-Mu, apa yang Kau inginkan dari kami. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, leluhur kedua setelah Abraham adalah Ishak, anak perjanjiannya. Ini cuma satu topik hari ini, jadi saya kompres, saudara. Dan Ishak, ya, habis itu barusan Yakub. Oke, Ishak umurnya lebih dari Abraham, 175 tahun. Sekitar ini, saudara, ya, 1900 sampai 1625 sebelum Masehi, karena Abraham melahirkan Ishak pada usianya 100 tahun. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akan mulai, ya. Ishak adalah putra dari seorang ayah yang terkenal, yaitu Abraham, dan ayah dari seorang putra yang terkenal, yaitu Yakub. Dan karena alasan-alasan tersebut, ia terkadang dianggap sebagai orang yang kurang penting di antara para leluhur. Dibandingkan dengan Abraham dan Yakub, kehidupan Ishak memang tampak konvensional dan biasa saja. Meskipun ia hidup lebih lama dari Abraham dan Yakub, hanya 6 pasal saja yang dikhususkan untuk kehidupan Ishak dalam catatan Kejadian, dan hanya 1 ayat dalam Ibrani 11, yaitu di ayat 9. Saudara, Ishak adalah seorang pria yang pendiam dan suka merenung, yang lebih suka berkemas daripada pergi menghadapi musuh-musuhnya. Selama hidupnya yang panjang, ia tidak berpergian jauh dari rumah. Abraham, ayahnya, telah melakukan perjalanan panjang dari Ur ke Haran dan ke Kanaan, dan bahkan telah mengunjungi Mesir. Dan Yakub pergi ke Haran untuk mendapatkan istri Lea dan Rachel. Tetapi Ishak menghabiskan seluruh masa dewasanya sekitar di tanah Kanaan. Lebih jauh lagi, Ishak adalah bagian hidup dari rencana ilahi yang akhirnya melahirkan bangsa Yahudi dan membawa Yesus Kristus ke dunia. Dan itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk dimalukan. Cing Aisara. 我们来看以撒呀，以撒是一位著名父亲亚伯拉罕的儿子，也是一位著名儿子雅各的父亲，因此他有时被认为是孤人中的一个无助轻重的人。与亚伯拉罕和雅各相比，
以撒的生活显得传统而平凡。虽然他比亚伯拉罕和雅各活得更久，但创世纪中只有6章专门描述以撒的生平，希伯来书11章中也只有一节经文在第9节。以撒是一个安静沉思的人，在创世纪24章63节，他宁愿收拾行李离开，也不愿面对敌人。在他漫长的一生中，他并没有离开家乡太远。亚伯拉罕从乌尔长途跋涉来到迦南，甚至还访问过埃及。雅各去哈兰寻找妻子，而以撒这一生都在迦南地四处奔波。此外，以撒是神圣计划的一个活生生的部分，这个计划最终诞生了犹太民族，并将耶稣基督带到了世界上，这并没有什么可羞耻的。 Oke. Saudara, saya akan mulai pada masa mudanya Ishak, ya, di mana pas Ishak itu diadakan pesta perayaan dewasa dia, ya, disapi. Dan di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya kurang bagus artinya, bukan kurang bagus, kurang tepat artinya, ya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan pesta perayaan di mana, ya, Genesis 21 verse 9, but Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom he has born to Abraham, loving, menertawakan Ishak. So she said to Abraham, cast out this slave woman with her son, for this son of the slave woman shall not be the heir with my son Ishak. Kira-kira terjemahan Indonesia gini, setelah Sarah melihat anak dari Hagar yang dilahirkan dari Abraham menertawakan Ishak, maka dia berkata kepada Abraham, usirlah perempuan budak ini dengan anaknya, karena anak perempuan ini tidak akan menjadi ahli waris dari anak saya Ishak. Nah, saudara, ini mengandung suatu arti yang sangat besar. Reaksi Sarah terhadap tertawanya Ismail tampaknya sama sekali tidak masuk akal, tidak proporsional. Sejak kapan menertawakan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan pengusiran? Apa yang membuat perilaku Ismail begitu membuat Sarah fed up, ngamuk? Saudara, ketika Ismail terlihat tertawa di pesta itu, tindakannya mengingatkan kita pada nama Ishak yang berarti dia tertawa. Kata-kata Ibrani yang terkait ini menunjuk pada gagasan bahwa Ismail tidak hanya tertawa lelucon biasa saja. Sebaliknya dia mengatakan dia adalah Ishak. Dia ingin menjadi Ishak. Artinya dia berperilaku seolah-olah dia adalah Ishak. Dia berperilaku seolah-olah dia adalah pewaris sah dari janji Allah. Nah, gagasan bahwa Ismail berusaha menjadi seperti Ishak, ini yang bahaya, saudara. Lebih masuk akal dari perkataan Sarah kepada Abraham. Akhirnya dikatakan, usirlah hamba perempuan ini beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oke, keren ya saudara ya.以色玛利和下嫁的道路。我们看呀，以撒断奶的那一天，亚伯拉罕举办了一场盛宴，其中就是在创世纪。当时撒拉看见埃及人下嫁给亚伯拉罕所生的儿子，细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和他儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子撒一同承受产业。”撒拉对以实玛利的笑声和反应似乎完全不成比例。从什么时候起，笑变成了可以被开除的罪名了？
是什么让以色玛利的行为让撒拉如此不安？当以色玛利在宴会上笑时，他的动作让我们想起以撒这个名字，意思是他笑。这些相关的希伯来语单词表明以色玛利不只是笑，他还笑了。相反，他说以撒，也就是说，他的行为就像以撒一样，是上帝应许的合法继承人。以色玛利试图效仿以撒的想法，这比撒拉对亚伯拉罕说的话更有意义。妻就这个使女和他的儿子，因为这个使女的儿子不能和我的儿子以撒一起成为继承人。Oke, saudara, kita lihat dulu ini adalah keturunan yang terpilih di kitab Kejadian. Tera anak Abraham, Abraham putra yang ini adalah Ishak. Ishak menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Ribkah, ya, adiknya Laban. Dan Ishak punya anak Yakub. Yakub pun menikah dengan dua putrinya Laban, yaitu Lea dan Rachel, ya. Dan dengan itu mereka membuat 12 suku Israel, ya. Nah, saudara, jadi ini adalah sepupu, ya. Nanti saya gambarkan ini biar kita tahu bahwa Ishak itu nanti menikah dengan keluarganya sendiri. Ini penting, saudara, ya. Oke. Ishak adalah pewaris kekayaan spiritual. Ishak bukanlah seorang yang lemah. Ia hanya berbeda. Bagaimanapun, orang-orang di setiap generasi harus menemukan diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri dan tidak menghabiskan hidup mereka dengan berusaha meniru leluhur mereka. Ishak ya Ishak, Abraham ya Abraham. Ishak nggak banyak pergi, Abraham banyak pergi, nggak menandakan bahwa Ishak lebih kurang dari Abraham. Tetapi Tuhan akan memakai orang sesuai dengan kehendaknya. Ya, putra sulung Abraham, Ismail, tidak dipilih menjadi anak perjanjian dan pewaris berkat-berkat perjanjian. Allah berjanji untuk memberkati Ismail dan menjadikannya bangsa yang besar, dan dia menepati janjinya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ismail hadir di pemakaman ayahnya, tetapi dia tidak dicantumkan dalam surat wasiat ayahnya. Oke? Tetapi saudara, bagian terpenting dari warisan Ishak itu bukanlah kekayaan materi besar yang ditinggalkan ayahnya. Warisan Ishak yang terpenting adalah kekayaan rohani dari ayah dan ibunya dan menjadi penerus dari generasinya akan melahirkan Yesus Kristus. Warisan Ishak adalah mengenal dan mempercayai Allah yang benar dan hidup dan menjadi bagian dari berkat-berkat perjanjian yang telah dianugerahkan Allah dengan murah hati kepada Abraham dan Sarah serta keturunan mereka. Nah, saudara, ketika kita menikah dan punya anak itu langsung kamu metraikan aja. Langsung kamu metraikan karena betapa tragisnya ketika anak-anak umat Kristen yang taat berpaling dari warisan rohani, mereka yang tak ternilai. Dan seperti Ismail dan Esau, hidup untuk dunia dan daging, bukan untuk Tuhan. Itu gawat, ya saudara. 我们看精神财富的继承人，以撒并不是一个软弱的人，只是不同而已。毕竟每一代人都必须找到自己，做自己，而不是花一生去模仿他们的祖先。亚伯拉罕的长子以色玛利没有被选为应许之子和圣约祝福的继承人。神应许要祝福以色玛利，使他成为一个伟大的国家。他也履行了他的诺言，但我会以以撒立业，
于是玛丽出席了他父亲的葬礼，但他没有被列入他父亲的遗嘱中。艾萨克遗产中最重要的部分并不是他父亲留给他的巨大物质财富，以撒最重要的遗产是他父母的精神财富，认识并相信又真又活的上帝，并成为上帝仁慈地赐给亚伯拉罕和撒拉及其后裔的圣业祝福的一部分。当虔诚的基督徒儿童背弃他们无价的精神遗产，像以斯玛利和以扫一样，为世界和肉体而不是为神而活，这是多么悲惨啊！ Saudara, ya, jadi saya kasih gambar. Waktu itu Abraham ada di Hebron, Ishak ada di Berlahairoi. Abraham menyuruh hambanya mencarikan istri bagi Ishak. Perjalanannya sampai sini sekitar 900 mil. Jakarta Surabaya kali ya. Balik lagi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan akhirnya Ishak dari Berlahairoi pergi ke Hebron untuk menemui Ribka ya. Satu, Abraham mengutus hambanya ke negeri asalnya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Hamba itu secara takdir bertemu dengan Ribka di padang Aram. Ya, Ishak datang dari Berlahairoi dan bertemu dengan Ribka. Oke, kira-kira kejadian 24 adalah seperti ini, saudara. Oke. 亚伯拉罕的仆人为以撒寻找妻子的旅程。我们来看，亚伯拉罕派他的仆人到他的家乡，为以撒寻找他的妻子，就是在创世纪24章1到10节。这位仆人命运般的在巴丹亚兰遇见了利百加，那个就是在创世纪24章10到57节。以撒来自比尔拉海来遇见了利百加，那个就是在创世纪24章58节到67节。 Oke, saudara. Jadi tadi adalah tentang introduction menurut Ishak sebagai putra perjanjian. Sekarang kita masuk ke bagaimana Ishak mencari istri ya, mendapatkan istri. Oke, kita baca Kejadian 24 di mana di sini menuliskan tentang bagaimana Ishak mencari istri, tapi saya akan menuliskan awal dan akhir aja ya. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 sebagai awal. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam sekarang. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku." Oke, hambanya pergi dan di sana ada cerita-cerita. Nah, setelah itu hambanya itu balik. Nah, di sini saya akan lanjut langsung ke terakhir. Kejadian 24 ayat 62. Karena panjang sekali nih saudara ya. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatlah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia.
Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang telah dilakukannya di bagian tengah itu. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. 我们来看《创世纪》24章1到4节以及24章62到67节。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本住去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”那时以撒住在南地，刚从比尔拉海来回来，天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百加就拿帕子蒙上脸，仆人就将所办的一切事都告诉以撒，以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。 Oke. Saudara, ada satu kehendak Tuhan di sini dalam cerita Ishak, yaitu kita jangan menjadi pasangan yang tak seimbang. Itu sebabnya Abraham memerintahkan dengan sumpah kepada hambanya, jangan carikan anakku, putri perempuan Kanaan, itu harus dari keluargaku. Nah, saudara, kita mulai aja. Aneh rasanya bahwa bab terpanjang dalam kitab Kejadian menceritakan kisah tentang bagaimana seorang pria mendapatkan istrinya. Meskipun itu merupakan topik penting dan ini tentu saja merupakan kisah yang indah, apakah itu pantas mendapat tempat sebanyak itu? Saudara, hanya 31 ayat yang dikhususkan untuk kisah penciptaan dalam kitab Kejadian 1. 67 ayat ini diizinkan untuk menceritakan bagaimana Ribka menjadi istri Ishak. Mengapa? Untuk satu hal, pasal ini menekankan pemisahan, kekudusan. Abraham menjelaskan bahwa putranya tidak boleh menikahi seorang wanita Kanaan. Kejadian 4 ayat 3 tadi yang kita baca. Hukum Musa tidak mengizinkan pria Yahudi menikahi wanita non-Yahudi. Dan ini adalah kehendak Allah yang tercantum dalam kitab Kejadian ini, cerita tentang Ishak ini, bahwa orang percaya dewasa ini juga tidak boleh menikahi orang tidak percaya apapun alasannya. Kalau tidak, mereka akan menerima konsekuensi yang cukup besar. Oke? Ada di 2 Korintus 6 ayat 14-18, 1 Korintus 7 ayat 39-40. Saudara, kitab Kejadian 24 ini merupakan dorongan yang besar bagi mereka yang menginginkan kehendak Tuhan dalam memilih pasangan. Dewasa ini, meskipun kita tidak menggunakan cara yang sama seperti hamba Abraham, prinsip-prinsipnya masih berlaku. Kita harus menginginkan kehendak Tuhan. Kita harus berdoa dan mencari bimbingannya. Kita harus bersedia untuk taat. Dan kita harus waspada terhadap apa yang sedang dilakukan Tuhan. 要成为不平衡的夫妻。奇怪的是，在创世纪中最长的一章，讲述了一个男人如何找到他的妻子的故事。虽然只是一个重要的话题，而且确实是一个美丽的故事，但它值得那么多篇幅吗？创世纪第1章中只有31节经文专门讲述创世纪故事，67节经文可以讲述利百加如何成为以撒的妻子。为什么呢？一方面
这篇文章强调分离。亚伯拉罕解释说，他的儿子不应该娶迦南女子为妻。摩西律法不允许犹太男子娶非犹太女子，在申命记第7章1到11节那边讲述。今天的信徒也不应该与非信徒结婚，那个是在林后6章14到18节，以及林前7章39到40节。创世纪24章对于那些渴望神旨意来显制办理的人说，是一个极大的鼓励。今天我们虽然不再用亚伯拉罕仆人的方法，但原则仍是适用。我们必须渴望神的旨意，我们必须祷告寻求神的引导，我们必须愿意顺服，我们必须警醒自己的琐事。 Oke, saudara ya. Saudara, cerita ini juga ada pesan teologinya. Tentu saja ketika suami dalam cerita itu adalah Ishak, putra terkasih Abraham, maka narasi ini menjadi lebih penting. Bagaimanapun Ishak adalah mata rantai hidup berikutnya dalam rangkaian berkat yang berpuncak pada kelahiran juru selamat, Yesus Kristus. Jadi, apapun yang terjadi pada Ishak adalah yang paling penting dalam rencana keselamatan Allah yang agung. Namun, pasal ini melampaui sejarah dan masuk ke dalam teologi. Ini memberi kita gambaran tentang Bapa Surgawi yang mendapatkan pengantin bagi putranya. Seperti Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi putranya dari keluarganya sendiri, sama dengan Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk mencari pengantin, mempelai bagi Yesus Kristus dari keluarganya, yaitu orang yang sudah lahir dalam kerajaan Allah. Ya, gereja dibandingkan dengan seorang pengantin. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Nanti di bawah itu saya akan tulis. Dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Dan selama zaman sekarang ini, Roh Kudus, yaitu hamba yang digambarkan dalam ini, memanggil orang-orang percaya untuk percaya kepada Kristus dan tanda kutip menikah dengan dia, menjadi satu dengan dia. Unsur-unsur yang terlibat dalam pernikahan Ishak dan Ribka ini juga terlibat dalam pernikahan Kristus dan gerejanya. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 父神差遣圣灵，当然，当故事中的丈夫是亚伯拉罕的爱子以撒时，故事就变得更加重要。毕竟，以撒是祝福连中的下一个活的一环，最终导致救主耶稣基督的诞生。因此，无论发生在以撒身上的事情，在上帝伟大的拯救计划中都是至关重要的。然而，本章超越了历史，进入了神学，只为我们描绘了天父为他的儿子寻找新娘的画面。在马太福音22章1到14节，教会被比作新娘。在哥林多后书11章2到3节，以及以弗所书5章22到33节。在当今时代，圣灵呼召人们相信基督并与他结婚。罗马书7章4节，以撒和利百加的婚姻所设计的因素，也设计基督和他的教会的婚姻。在创世纪24章2节，我为你们起的愤恨，
原是神那样的本分，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。不是，sorry， ini Oke. kayaknya bukan 创世纪了 Ya, 2 Korintus saya salah tulis ini. 啊。Ya, oke nggak apa-apa. Nanti itu. Saudara, kita lihat perjalanan Ishak mencari istri, ya. Jadi unta menempuh jarak sekitar 25 mil sehari dan dapat menempuh jarak 60 mil jika dipaksa. Sementara pejalan kaki rata-rata berjalan sekitar 20 mil sehari. Oke, karena itu saudara, kawanan 10 unta berserta para pelayan dan pengawalnya dapat dengan mudah menempuh perjalanan dari Hebron ke Mesopotamia dan kembali, yaitu sekitar 900 mil dan waktu kurang dari 2 bulan. Ya, hamba setia itu adalah tipe orang yang tidak mengizinkan penundaan dan ingin menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Tentu saja, Abraham dan Ishak berdoa untuknya dan misinya, dan doa mereka terjawab. Ishak menggambarkan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam kelahirannya yang ajaib. Saudara ya, Kejadian 21. Dan dalam kesediaan menati ayahnya dan menyerahkan nyawanya. Akedah. Waktu dia ingin diikat ya, kita sudah belajar itu. Kita memperhatikan saudara, ini lihat penting sekali bahwa ayat 19 di Akedah tidak memberitahu kita bahwa Ishak kembali bersama ayahnya di Gunung Moria. Ya, jadi waktu dipersembahkan tidak ditulis bahwa Ishak turun sama ayahnya, meskipun tentu saja dia melakukannya. Saudara, ini menggambarkan kenaikan Tuhan Yesus. Dia kembali ke kemuliaan untuk menunggu waktu untuk menerima pengantinnya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, Ishak tidak tinggal bersamanya dengan ayahnya itu karena dia ada di Bel Lahoroi, berada di sebelah selatan Hebron, di mana ayahnya ada di Hebron. Saudara, tujuannya adalah dia bersiap untuk membangun rumahnya sendiri seperti Kristus. Ya, siap membangun rumah bagi kita pengantinnya. 还是以撒寻找妻子的。骆驼每天行走约25英里，如果被迫的话，可以行走60英里，而普通步行者每天行走约20英里。一群蛇头骆驼及其仆人和保镖，可以在不到2个月的时间内，轻松地从西伯伦前往米索波大米亚，并返回约900英里。忠诚的仆人是那种不允许拖延并希望顺利完成任务的人。当然，亚伯拉罕和以撒为他和他的使命祈祷，他们的祈祷得到了回应。以撒代表我们的主耶稣基督的奇迹般的诞生。在创世纪21章，以及他愿意服从他的父亲，并舍弃自己的生命。在创世纪22章，我们注意到第19节并没有告诉我们以撒和他的父亲从摩利亚山回来了，尽管他当然告诉了我们，这表明我们的主的升天，他回到荣耀中，等待迎接他心腹的时候，就是在帖撒罗尼迦4章13到18节。艾撒克当时并不和他的父亲住在一起，而是在西伯伦南部准备建造自己的家。Oke. Pertemuan dengan Ribka. Kejadian 24 ayat 63 menunjukkan bahwa Ishak adalah seorang pria yang pendiam dan suka merenungkan hal-hal tentang Tuhan dalam kesunyian. Ya, seperti Mazmur 1 dan 2, Ishak itu demen sendiri dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Gambaran Tuhan Yesus juga. Istrinya itu merupakan tipe yang aktivis, suka gerak, ya. Jadi akan ada keseimbangan yang baik di rumah mereka. Ishak suka diam, istrinya suka gerjain segala sesuatu. Nah, saudara,
Namun, keduanya saling melihat dari kejauhan, dan Ribka turun dari tunggangannya sehingga ia dapat menemuinya dengan berjalan kaki. Ya, waktu dia tahu ada Ishak, dia turun dari tunggangannya karena masa itu dianggap sebagai pelanggaran etika jika wanita menunggangi binatang di hadapan seorang pria asing. Ia juga mengenakan kerudung panjang yang merupakan tanda kesopanan dan ketundukannya. Penting untuk dicatat bahwa Ishak bertemu dengan mempelai perempuannya pada waktu senja. Ya, kita sudah baca, pada waktu senja dilihatlah unta-unta itu. Ini menandakan bahwa ketika Yesus Kristus datang ke gerejanya, saat itu akan menjadi masa kegelapan rohani. Orang-orang tidak lagi pengen suka firman Tuhan. Mereka suka kebohongan, mereka suka drama, mereka telah disihir oleh nabi-nabi palsu sehingga mereka percaya kebohongan sebagai kebenaran. Itu adalah masa kegelapan rohani. Ya, sama seperti hari baru telah menyingsing bagi Ribka, demikian pula kedatangan Yesus Kristus akan mengantar masuk hari baru bagi umatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Namun, pertemuan itu melibatkan sekedar dari pengakuan mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki. Ya, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang dirinya. Hamba itu juga memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya kepada anak tuannya. Oke, saudara. 离水部卡对面。创世纪24章63节表明，以撒是一个安静、善于思考的人，他在孤独中沉思上帝的事。诗篇1篇第2节，他的妻子是比较寂静的类型，所以他们的家里会有很好的平衡。两人远远的看到了对方。利百加下了马，以便步行与他会面。在那个时代，女性在陌生男性面前骑动物被认为是违反道德的行为。他还戴着一条长头巾，只是他谦虚和顺从的标志。值得注意的是，以撒在晚上遇见了他的新娘，在创世纪24章63节。因为当耶稣来到他的教会时，那将是树林黑暗的时期，正如利百加的新的一天已经来临一样。耶稣基督的到来，他将为他的子民带来新的一天。帖撒罗尼迦前书5章1到11节。然而，此次会面不仅仅是新郎对新娘的认可，仆人也向主人的儿子交代了自己的情况，就是在创世纪24章66节。Oke, saudara. Saudara ingat ya, kalau kita ada pasangan, tugas kita itu bukan untuk mengubah dia menjadi sesuatu yang kita suka, tetapi untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi pasangan itu seperti Ishak dan Ribka memerlukan dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka tidak saling untuk merubah satu sama lainnya. Jadi ketika kita mencoba merubah pasangan kita, maka hati kita dengan hati pasangan kita pada dasarnya akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi berusaha untuk menerima. Oke, saudara, cinta pada pandangan pertama. Ketika Yesus Kristus datang untuk gerejanya, tidak hanya akan ada pernikahan yang penuh sukacita, tetapi juga kursi penghakiman yang hikmat. Namun di mana pekerjaan kita akan diperiksa dan pahala akan diberikan. Bagi Ishak, itu adalah cinta pandangan pertama. Tetapi apa yang Yesus Kristus lihat di dalam diri kita sehingga dia ingin kita menjadi mempelainya? Saudara, kita adalah orang berdosa yang memberontak tanpa keindahan atau jasa untuk dibanggakan. Namun Yesus Kristus mengasihi kita dan mati untuk kita. Ribka telah menerima beberapa hadiah dari Ishak, tetapi sekarang karena dia adalah miliknya dia sendiri, dia memiliki semua yang dimiliki Ishak. Kehidupan mereka adalah satu, begitu pula Kristus dengan gerejanya.
Saudara, ini jauh lebih sekedar kisah cinta kuno yang indah. Itu bisa menjadi kisah cinta Anda hari ini jika Anda percaya kepada Yesus Kristus dan berkata, "Saya akan pergi." Jika Anda sudah menjadi milik Yesus Kristus, maka jadilah seperti hamba yang setia dan ceritakanlah kepada orang lain kabar baik tentang pesta pernikahan dan pesta pernikahan yang mulia yang akan datang. Undanglah mereka dan untuk mereka mengatakan, "Saya juga akan pergi," saudara. 这个是当第一眼看见的爱。当耶稣基督为他的教会降临时，不仅会有一个欢乐的婚礼，启示录19章1到9节，还会有一个庄严的审判台，在罗马书14章4到13节，林后5章9到10。我们的工作将受到审查，并给予奖励。哥林多前书3章13到15节，4章1到5节。对以撒来说，只是一见钟情，但耶稣基督在我们身上看到了什么，才想让我们成为他的新娘呢？我们是被虐的罪人，没有美丽或优点值得骄傲，但耶稣爱我们，为我们而死。在罗马书5章6到8节，利百加从以撒那里得了一些礼物，但现在他是他自己的了，他拥有以撒所拥有的一切，他们的生命是合一的。基督和他的教会也是如此。在以弗所书5章22到33节，这不仅仅是一个美好的老式爱情故事。如果你相信耶稣基督并说我要去，这可能就是你今天的爱情故事。如果你已经属于耶稣基督，那么就像一个忠实的仆人一样，告诉别人即将举行的婚礼和光荣的婚宴的好消息，请他们说我要去。 Oke, saudara, itu adalah tentang kisah cinta antara Ribka dan Ishak. Sekarang saya akan menceritakan tentang kekurangan Ishak dan bagaimana Ishak diberkati dan bagaimana janji Tuhan kepada Ishak seperti janji Tuhan kepada Abraham. Oke. Kejadian 26 ayat 1 sampai 7. Setelah Ishak sama Ribka telah menikah, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, ke daerah Filistin, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia adalah saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk setempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Oke. 来看创世纪26章1到7节，在亚伯拉罕的日子，那地的有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。
耶和华向以撒显现说：你不要下去，要住在我所指示你的地。你寄居在此地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所许的事。我要加增你的后裔，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令，律例法度，以撒就住在基拉尔。那地方的人问到他的妻子，他便说：那是我的妹子。原来他怕说是我的妻子，他心里想，恐怕这地方的人为利百家的缘故杀我，因为他容貌俊美。Oke. Saudara, seperti ayah, seperti anak, like father, like son. Oke, saudara. Ini adalah iman yang sejati selalu diuji, baik oleh godaan di dalam diri kita sendiri maupun cobaan di sekitar kita. Karena iman yang tidak dapat diuji, tidak dapat dipercaya. Allah menguji kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita, tetapi setan menggoda kita untuk mengeluarkan yang terburuk dalam diri kita. Dalam satu bentuk atau lainnya, setiap generasi baru harus mengalami ujian yang sama seperti generasi sebelumnya. Setidaknya untuk menemukan bahwa musuh tidak berubah dan bahwa sifat manusia tidak membaik. Abraham disebutkan 8 kali dalam pasal ini, dan Anda menemukan kata Bapa 6 kali di sini. Karena apa? Ishak sangat mirip dengan ayahnya. Ya. Pertama, godaan untuk melarikan diri. Ya. Lapar, dia melarikan diri ya. Ketika Abraham tiba di Kanaan, ia mendapati kelaparan di negeri itu dan menghadapi ujian serius pertama imannya. Solusinya adalah meninggalkan tempat yang telah dipilih oleh Tuhan untuknya, tempat ketaatan, dan melarikan diri ke Mesir. Sehingga menjadi contoh buruk bagi keturunan yang cenderung menirunya. Tempat teraman di dunia adalah dalam kehendak Tuhan. Tuhan bilang, pergi ke sini, udah pasti aman. Karena kehendak Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang tidak dapat diselesaikan oleh kasih karunia-Nya bagi kita. Ketidakpercayaan bertanya, bagaimana saya bisa makan kelaparan di sini? Bagaimana saya bisa keluar dari ini? Sementara iman bertanya, apa yang saya bisa dapatkan dari kejadian ini, saudara? Ya. 我们来看有其父必有其子。真正的信心总是会受到考验，无论是我们内心的试探，还是我们周围的考验。在雅各书1章1到18节，因为未经考验的信心是不可信任的。上帝考验我们，是为了让我们发挥出最好的一面。但撒旦却引诱我们，让我们表现出最坏的一面，以这样或那样的形式。每一代新人都必须经历与上一代人相同的考验，至少发现敌人没有改变，人性没有改善。本章中8次提到亚伯拉罕，你会发现父亲这个词6次。以撒非常像他父亲的儿子。逃跑的诱惑。当亚伯拉罕到达迦南时，他发现那地正发生饥荒，并面临他信心的第一次严峻考验。在12章到13章第4节，他的解决方法是离开上帝为他选择的地方，一个服从的地方，逃到埃及，从而他为他的后裔树立了一个坏榜样，他们倾向效仿他。地球上最安全的地方是上帝的旨意，因为神的旨意永远不会带我们到另一个地方，他的恩典不能供应我们。不信问
我怎么样才能摆脱这一切呢？而信心这问，我能从中得到什么？ Oke, saudara. Ketika Ishak menghadapi masalah kelaparan, ia memutuskan pergi ke Gerar, ibu kota orang Filistin, dan mendapat bantuan dari Abimelek. Ishak dan Ribka mungkin tinggal di Bir Lahairoi pada waktu itu, yang berarti mereka melakukan perjalanan sekitar 70 mil ke timur laut untuk mencapai ke Gerar. Bahkan setelah tiba di Gerar, Ishak dan Ribka mungkin tergoda untuk pergi lagi ke selatan ke Mesir, tetapi Tuhan telah memperingatkan mereka untuk tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Ya, Tuhan mengizinkan Ishak untuk tetap tinggal di Gerar, yaitu tempat daerah Filistin, dan berjanji untuk memberkatinya. Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan bertambah banyak dan suatu hari akan memiliki semua tanah itu. Jadi Ishak berhak tinggal di sana selama Allah berkenan. Allah memberkati Ishak karena Abraham, sama seperti ia telah memberkati orang-orang percaya saat ini karena Yesus Kristus. Saudara, kita tidak akan pernah bisa berhasil lari dari percobaan karena Allah memastikan bahwa anak-anaknya mempelajari pelajaran iman dimanapun mereka pergi. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam iman dengan lari dari kesulitan karena penderitaan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Roma 5 ayat 3 sampai 4. 我们还在看呢，有其父必有其子。当以撒面临饥饿的问题时，他决定前往非利士人的首都基拉尔，寻求亚比米勒的帮助。以撒和利百加当时可能住在比尔拉海莱，就是25章11节，这意味着他们向东北行驶了大约75英里才到达基拉尔。即使到达基拉尔后，以撒和利百加可能仍会受到诱惑南下前往埃及，尽管上帝警告他们不要考虑这种可能性。神允许以撒留在非利士人，并应许赐福给他。上帝应许亚伯拉罕，他的后裔将会繁荣，有一天会拥有所有土地。因此，只要上帝愿意，以撒就有权留在哪里。就是在12章2节到3节，13章16节。15章第5节，17章第3到第8节，22章15到18节。神为亚伯拉罕的缘故祝福以撒，在25章5节跟24节，正如他今天因耶稣基督的缘故祝福信徒一样。我们永远无法成功逃脱考验，因为上帝确保他的孩子无论走到哪里，都能学习信仰的课程。我们永远无法通过逃避困难而在信心上成长，因为苦难生忍耐，忍耐生忍耐，在罗马书5章3到10节。 Oke, saudara. Satu lagi, seperti Abraham, Ishak mengatakan dia adalah adikku, ya. Seperti Daud, kita mungkin berharap memiliki sayap seperti burung merpati sehingga kita dapat terbang dan beristirahat. Tetapi jika kita memilikinya, kita akan menjadi selalu menjadi burung merpati ketika Tuhan menghendaki kita naik dengan sayap seperti burung Raja Wali. Jadi penderitaan kesusahan itu mungkin Tuhan ingin kita dari burung merpati menjadi burung Raja Wali, ya. Nah, saudara, diberikanlah proses-proses ini kepada Ishak. Kelaparan, ya, dia akan melarikan diri. Tetapi ada satu godaan lagi, yaitu godaan untuk berbohong. Oke, Ishak dapat melarikan diri dari kelaparan, tetapi ketika ia menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menawarkan jalan keluar, ia harus menggunakan tipu daya untuk melindungi diri sendiri.
Abraham melakukan dosa yang sama 2 kali, sekali di Mesir, sekali lagi di Filistin. Ingatlah, iman berarti hidup tanpa tipu daya dan berbohong. Tampaknya menjadi salah satu cara favorit manusia untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Jadi Ishak ditanya tentang wanita yang bersamanya dan seperti ayahnya sebelumnya, ia berkata bahwa wanita itu adalah adikku, adik perempuannya. Tetapi ketika Abimelek melihat Ishak membelai Ribka, ia tahu bahwa wanita itu adalah istrinya. Mengapa Ishak berbohong? Karena ia takut Raja Filistin akan membunuhnya untuk mendapatkan istrinya yang cantik. Kebohongannya merupakan bukti ketidakpercayaannya mengapa ia tidak dapat mengklaim janji perjanjian yang sama untuk melindungi dirinya dan istrinya. 她是我的妹妹，像大卫一样，我们可能希望自己有像各自一样的翅膀，这样我们就可以飞翔和休息。在诗篇55章55篇第6节。但如果我们拥有他们当上帝希望我们骑在翅膀上，像鸽子一样时，我们将永远是鸽子音。以赛亚书40章31节。说谎的诱惑就是7到11节。以撒得以逃脱饥饿，但当他陷入无路可走的境地时，他不得不使用诡计来保护自己。亚伯拉罕犯了2次同样的罪，一次在埃及，一次在非利士人的地。请记住，信仰意味着不欺骗的生活，而说谎似乎是人类最喜欢逃避责任的方式之一。当有人问以撒关于与他在一起的哪个女人时，就像他父亲亚伯拉罕一样，他说她是我的他的妹妹。但当亚比米勒看见以撒无谋利百家时，他就知道那女人就是他的妻子。以撒为何撒谎？因为他害怕非利士王为了得到他美丽的妻子而杀了他。他的谎言证明了他的不幸。为什么他不能要求同样的圣约应许来保护自己和他的妻子呢？ Oke. Saudara, ini satu motivasi ya. Kebenaran selalu kuat walaupun sepertinya lemah. Ya. Penyair Inggris John Dryden menulis, kebenaran adalah dasar dari semua pengetahuan dan perekat semua masyarakat. Ketika orang tidak menepati janjinya, fondasi masyarakat mulai goyang dan segala sesuatu mulai runtuh. Rumah tangga yang bahagia, persahabatan yang langgeng, bisnis yang berkembang, pemerintahan yang stabil, dan gereja yang efektif, semuanya bergantung pada kebenaran untuk keberhasilan mereka. Satu lagi orang bernama pendeta Amerika Philip Brook berkata, kebenaran selalu kuat, tidak peduli seberapa lemah kelihatannya, dan kepalsuan selalu lemah, tidak peduli seberapa kuat kelihatannya. Kebenaran adalah perekat, kepalsuan adalah pelapis. Saudara, ketika Ishak menemukan dirinya dalam kesulitan, Ishak tergoda untuk lari dan berbohong. Dan kita juga menghadapi godaan yang sama saat ini. Ishak menyerah pada godaan dan ketahuan. Sungguh hari yang menyedihkan ketika orang-orang belum bertobat seperti Abimelek secara terbuka menyingkapkan hamba-hamba Tuhan karena berbohong. Meskipun memiliki banyak materi, Ishak tetap menderita karena kebohongannya. Karena berkat yang diterimanya membawa beban dan pergumulan dalam hidupnya. Melihat kekayaan yang begitu besar, orang Filistin merasa iri kepadanya dan memutuskan bahwa ia merupakan ancaman bagi keselamatan mereka. 真理总是强大的，即使它看起来很弱。英国诗人约翰·德莱顿写道：“
真理是所有知识的基础，也是所有智慧的粘合剂。当人们不信守承诺时，社会的基础就会开始动摇，一切都会开始崩溃。幸福的家庭、持久的友谊、蓬勃发展的企业、稳定了政府和有效的教会，都依赖于真理的成功。美国牧师菲利斯普克说：“真理总是强大的，无论它看起来多么脆弱；谎言总是软弱的，无论它看起来多么强大。真理是胶水，虚假是陪衬。”当以撒发现自己陷入困境时，他很想逃跑和撒谎。今天我们也面临着同样的诱惑。以撒却不以诱惑并被发现，当向亚比米勒这样未归正的人公开揭露上帝的不能说谎时，只是令人悲伤的一天。尽管以撒拥有许多物质上的祝福，但他仍然因为他的谎言而受苦，因为他所得到的祝福给他的生活带来了负担和挣扎。非利士人看到他饥饿财富，嫉妒他，认为他对他们的安全构成威胁。Oke, saudara. Jadi kasihan ya Ishak karena bohong, Allah mendisiplinkannya. Dia punya harta tetapi tidak bisa menikmatinya karena tetangga-tetangganya iri sama dia, ya. Jadi situasi serupa terjadi ketika orang Yahudi bertambah banyak di Mesir, ya waktu nanti keluaran dan orang Mesir itu takut orang Yahudi menjadi ancaman, akhirnya mereka memperbudak orang Yahudi. Jika Ishak tidak berbohong tentang istrinya, Allah tidak akan mendisiplinkannya, tetapi akan memberinya kedamaian dengan tetangga-tetangganya. Ya, akan tetapi karena dosanya, berkat materi Ishak menimbulkan masalah baginya. Orang Filistin mencoba membuat Ishak meninggalkan tanah mereka dan menetap di tempat lain. Dan untuk mendorong hal ini, mereka kerjain Ishak. Mereka menutup sumur-sumur Abraham dan merampas air yang sangat dibutuhkan oleh kawanan ternak Ishak. Istilahnya disabotase lah. Jadi air merupakan komoditas yang sangat berharga di timur dan sumur-sumur yang memadai diperlukan jika Anda ingin berhasil di tanah itu. Krisis itu terjadi ketika raja memerintahkan Ishak untuk pindah dan Ishak patuh. Kemanapun Ishak pergi, musuhnya mengikutinya dan menyita sumur-sumur milik ayahnya dan juga sumur-sumur baru yang digali oleh para hamba Ishak. Menemukan sumur dengan mata air merupakan berkat yang istimewa karena sumur-sumur itu menjamin air segar setiap saat. Tetapi orang Filistin juga mengambil sumur itu. Nah, saudara, di sini ada nama sumur, nama-nama sumur baru yang digali oleh orang-orang Ishak, menyingkapkan masalah-masalah yang ia hadapi dengan tetangganya. Ya, satu sumur namanya Esek, itu berarti perselisihan, dan Sitna berarti kebencian. Oke.我们来看这个出世地就是井。当犹太人在埃及人数增加时，它发生了类似的情况。参见 X1到8等。如果以撒没有在妻子的事上撒谎，上帝就不会管教他，反而会让他与邻舍和睦相处。箴言16章第7节。然而由于他的罪，以撒的物质祝福给他带来了问题。非利士人试图让以撒离开他们的土地，并在其上地方定居。为
鼓励这一点，他们封锁了亚伯拉罕的水井，并剥夺了以撒扬琴祭祀的水。在东方，水是一种宝贵的商品。如果你想在这片土地上取得成功，就必须有足够的水井。当国王命令以撒移动时，危机发生了，以撒服从了。无论以撒走到哪里，敌人都尾随他，没收了他父亲的水井以及以撒的不能挖的新井，找到一口有泉水的井。在19节是一个特别的祝福，因为它可以保证随时有淡水。但非利士人也占领了那口井。以撒的人挖的新井的名字揭示了他与邻居之间的问题，因为以撒的埃塞克的意思是不和，希特纳的意思是仇恨。Oke, saudara. Jadi sumur-sumur yang digali oleh hamba-hambanya Ishak itu, ya, itu dirampas oleh Filistin dan di sana dikasih nama perselisihan, ya, dan bertengkar, berselisihan, dan satu lagi adalah kebencian. Oke, ayatnya ada di sini. Kejadian 26 ayat 18 sampai 24, ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham, ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Artinya bertengkar. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar pula dengan hal itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna, yang artinya kebencian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia sekarang berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." 我们再看呀，《创世纪》26章18到24节。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，人照他父亲所叫的那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争竞说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃示，就是相争的意思，因为他们和他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为自己争竞，因此以撒给自己名叫西提拿，就是为地的意思。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为自己争竞了，就给那井起名叫利和伯，就是宽阔的意思。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在此地昌盛。”以撒从那里上别是巴去。当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。” Oke, saudara. Ini udah mau habis, saudara ya. Gunakan hikmat dari atas. Tetapi Rehobot berarti perluasan, karena Ishak akhirnya menemukan tempat di mana ia ditinggal sendirian tanpa ada gangguan dari Filistin dan memiliki cukup ruang untuk perkemahannya dan kawanan ternaknya.
Setiap kali Abraham memiliki masalah dengan orang-orang, ia dengan berani menghadapi mereka dan menyelesaikan masalah tersebut. Baik itu dengan keponakannya Lot, raja-raja penjajah, Hagar dan Ismail, atau orang Filistin. Namun Ishak adalah seorang yang suka mengasingkan diri, ya sudahlah, suka ngalah, ingin menghindari konfrontasi. Ya, saudara, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dalam setiap situasi kehidupan yang sulit, kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk mengetahui apakah Allah ingin menjadi kita menjadi orang yang suka berkonfrontasi seperti Abraham atau orang yang suka damai seperti Ishak. Karena Allah dapat memberkati dan menggunakan kedua pendekatan tersebut. Terkadang hal itu tidak mungkin, tetapi setidaknya kita harus mencoba dan kita harus bergantung pada hikmat dari atas yang murni. Yakobus 3:17. Jadi kita harus tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus tidak ngomong. Oke? Atau kapan kita harus berkonfrontasi, bagaimana kita harus mengalah. Itu penting, saudara ya. 我们要利用上头来的智慧。但利和波斯的意思是扩张，因为以撒终于找到了一个地方，可以让他独自一人，并有足够的空间容纳他的营地和羊群。每当亚伯拉罕与人之间发生问题时，他都会勇敢面对并解决问题，无论是与他的侄子罗德，在13章5到18节，这名国民第14章，夏甲和以色玛利21章9节，还是以非利士人22节以下。但以撒是一个喜欢孤立自己、避免对抗的人。在每一个困难的人生境遇中，我们必须用智慧来知道神是要我们成为像亚伯拉罕一样对抗的人，还是像以撒一样和平的人。因为这两种方法神都可以祝福并使用，有时这是不可能的，但我们至少必须尝试，并且我们必须依靠从上头来的纯净智慧，就是在雅各书3章17节。 Oke, saudara, sebagai penutup, melihat pengalaman Ishak dari sudut pandang rohani, kita dapat memetik pelajaran. Oke, dalam Alkitab, sumur terkadang melambangkan berkat dari tangan Tuhan. Oke, ini ada referensinya. Nanti lihat sendiri, saudara. Nah, saudara, seperti gereja terus menjadi sesuatu yang baru. Wah, harus gini, harus gini. Padahal yang kita perlukan hanyalah menggali kembali sumur-sumur lama kehidupan rohani yang telah diandalkan umat Allah sejak awal. Wah, kita harus cara ini nih, harus gini, harus progresif atau enggak, saudara. Kita cari ada cara-cara kehidupan rohani yang diandalkan umat Tuhan sejak awal. Ya, firman Tuhan, doa, penyembahan, iman, kuasa roh, pengorbanan, pelayanan, sumur-sumur yang telah kita biarkan dahulu itu telah terisi oleh musuh. Saudara, di dalam sejarah gereja, setiap kali terjadi kebangkitan kuasa rohani dalam sejarah gereja, itu terjadi karena seseorang telah menggali kepada sumur-sumur lama, sehingga roh Allah yang memberi hidup dapat bebas bekerja. Di mana gereja-gereja banyak pelencengan-pelencengan dengan hal-hal yang baru, back to Bible, kembali lagi kepada hal-hal yang lama. Saudara, demikianlah pelajaran yang dapat kita petik dari Ishak. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai keluarga Ishak dan Ribka, yang mempunyai anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Topik 2 minggu lagi adalah Yakub sang penipu. Tuhan Yesus memberkati. 这个就是借宿的经文。从属灵的角度来看以上的经历，我们可以学到重要的教训。在圣经中，水井有时象征着上帝之手的祝福，
你们可以自己看这个经文。教会继续寻找新的东西，而我们所需要的只是挖去上帝子民从一开始就依赖的精神生活的究竟。上帝的话语、祈祷、敬拜、信仰、圣灵的力量、牺牲和服务，我们已经让它充满了地人。教会历史上每一次树灵能力的复兴，都是因为有人挖了补井，让神赐生命的灵可以自由地工作。这些是我们可以从以撒身上学习到的教训。我们将继续讨论以撒和雅各的家庭，他们有双胞胎，就是以撒和雅各。在2个礼拜以后，我们就要来思想雅各，就是雅各是一个骗子。Oke, demikian terima kasih Anti Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami pelajari malam hari ini sungguh luar biasa. Melengkapi kami, membuat kami supaya lebih sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kepercayaan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini pelajaran tentang Ishak yang luar biasa ini, biar kiranya itu menjadi pelajaran yang bisa sungguh-sungguh kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan sudah bekerja buat kami semua yang hadir malam hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat dari Bapa-Mu. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.